Opo. Opo, ma'am. Good morning po. Ay, hindi ako yan. Ma'am, may promo po. Promo? Opo, monitor po. Ay, hindi ako yan. Ayoko yan. Hindi, ma'am. Ma'am, huwag niyo hindi yan to. Alam ko bakit, ma'am. Kasi po, yung promo na to, 10,000 talaga to. Ngayon, dahil promo, 1,000 na lang. Ay, ayoko kaya. Ayoko niyan. 1,000 na lang. Kaya niyo po, ma'am? Ha? 1,000 na lang. 1,000 na lang? Oh, ma'am. Sige nga. 1,000 na lang nga. Kaya, may tubig ba kayo dyan, ma'am? Tubig? Oo. Sandali lang. Painom mo lang tubig. Ay, ito kuya, tubig. Salamat. Mura niya kuya. 1,000 na. Yes, ma'am. Wait lang po, ma'am. Salamat, ma'am. Eh, ma'am. Bago ko ituloy yung yung promo, anong oras po ba? Oras? Alas 12 na. Okay na yan. Tuloy ko na yan. Third na? Teka lang, ma'am. Makalamin si Kura. Baka may kanin kayo dyan, ma'am. Kanin? Kanin, ma'am. O, kahit kanin lang. Di ba ba sapat yung tubig? Kanin lang, ma'am. Konti lang. Opo. Sige na, ma'am. Ito kanin. Sandali. O, kanin. Ay, thank you, ma'am, ha. Kanin. Okay na yan. Salamat, ma'am. Bilisan mo na. Kukunin ko na yan. 1,000 na lang pala eh. Ulam, ma'am. Ulam. Ulam? Sige na. Okay, sige. Konti lang, muna. konti lang. Bibigyan Ito kuya, munggo. Ay, uy. Tiyempo. Munggo Friday yan, kuya. Friday nga pala ngayon, ma'am, no? Sige na, bilisan mo kumain, kuya, para makuha ko na yan. Wait lang, ma'am. Papaliwanag sa inyo mamaya kung ano yung promo, ha? Wait lang, ubusin ko lang to. Wait lang, ma'am, ha? Sige, kuya, pakibilisan. May soft drinks kayo dyan, ma'am? Soft drinks? Ay, wala, kuya. Wala? Kuya na kami. Doon na sa soft drinks, diet eh. Sige, ma'am. Wait lang. Swerte na kayo dito, ma'am. Mura na nga eh. Kukunin ko na yan, kuya. Opo, swerte na. Paliwanag ko mamaya, ma'am. Kuya, baka pwede mong bilisan. Wala, ma'am. Nakain pa ako, wait lang. Sarap niya, kuya. Ang sarap. Nagluto. Kuya. Ikaw nagluto? Walang karne, ha? Meron, kuya. May chicharon pa nga yan eh. Ano, baka naubos nyo na. Wala, oh. Okay na, kuya. Ano to, munggo, di ba? Oo. Ano lasa minuto? Hindi, masarap yan, kuya. Munggo yan. Munggo? Minuto to. Sarap, ma'am. Okay, kuya. Ma'am, sabi ko sa inyo kanina, di ba? 1,000 na lang to. Oo. 1,000 na lang to. Ito, kuya. Teka lang, wait lang, ma'am. Baka may tubig ka, ma'am. Tubig. Tubig, ma'am. Ito, kuya. Lumita yung baso. Ulit. Okay na, kuya. Nagukit mo na. Sarap, kuya. Busog ka na. Salamat, Tess, salamat. Ma'am, ulit. 1,000 to, di ba, ma'am? Oo. Kuya, bayaran ko na yan. Ngayon, ay. Ha? Bayaran ko na. Wait lang, ma'am. Ito, kuya. Hindi, wait lang, ma'am. Wait lang. Hindi matawag. Kuya, ito. Bayaran ko na. Sa kibo. Kuya. Hello, hello. Hello, sir. Yes po. Anong oras ba, ma'am? Oras? Alas 12. Alas 12. Alas 12 na. Natanghali. Sakto? O bakit? Ito, sakto 1,000. Hindi, ma'am. Wait lang. Wala na promo, sir. Tapos na? Naku po. Ano wala na promo? Wala na palang promo, ma'am. Nag-cut off na. Hala, kuya. Wait lang, sir. Wait lang, sir. May kausap po ko. Pero, sige, sir. Sige, sir. I-implement ko na lang po na, wala na pong, promo. Sige po, sir. Salamat po, sir. Bye-bye po. Kuya, bayaran ko na. Sabi mo 1,000. Hindi, ma'am. Hindi na problema eh. Kasi, katatawag lang ni sir. 10,000. Ha? Ang mahal naman yun, kuya. 1,000 ka na pera. Wala na yung promo. Tapos na eh. Ay, grabe ka naman, kuya. Katatawag lang ni sir eh. Kaya na, te, ha? Uy, kuya. Kaya na. Mukos ko, uy, kuya. Salamat, te, ha? Sarap ng ulam. Salamat. Ay, nakikain na si kuya.